Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc après le dernier enregistrement concernant les divisions cellulaires qui interviennent dans la formation des gamètes, donc dans cette vidéo, je vais vous présenter les étapes de formation des grains de pollen et du sac embryonnaire. Mais avant d'entamer cette partie, je vais vous présenter un petit rappel concernant les divisions cellulaires, la mitose et la ميوز. دونك من بعد ما تعرفنا على انواع الانقسامات اللي كتدخل في تكوين الامشاج، فالتسجيل غنتعرفوا على مراحل تكون حبوب اللقاح والكيس الجنيني. ولكن قبل ذلك ندير واحد التذكير من الانقسامات اللي شفناها من قبل، مع بالاضافه نبينوا حتى الدور او المراحل اللي كتدخل فيها هذا الانقسام غير مباشر وهذا الانقسام اختزالي لا ميتوز et la myose في تكون الامشاج. Donc premièrement par la mitose, la mitose c'est une division cellulaire qui permet à partir d'une cellule mère, donc à partir de la cellule mère, on va obtenir deux cellules filles identiques, et qui ressemblent à la cellule mère. وكيشبهوا الخلية الأم. يعني أنها la mitose كتسمح لنا بالحصول على خليتين بنتين كيتشابهوا فيما بينهم وكيشبهوا الخليه الام. اذا هذا فقط هذا انقسام كيسمح لنا بالحصول على خلايا متشابهه. وملي كنتكلموا على لا ميتوز كنا شفنا حتى لا فورمول كروموزوميك، كيمكن خليه تكون اون سيلول ديبلويد تعرض لا ميتوز كوم اون سيلول ابلويد. يعني يمكن يكون عندنا خليه ثنائيه الصيغه الصبغيه تعرض للانقسام الغير مباشر، وكما هو الشأن ايضا بالنسبه للخليه وحاديه الصيغه الصبغيه. جميع انواع الخلايا يمكن لها تتعرض للا ميتوز. ليسونسيال هو ان الريزولتا اوبتوني ان كاع الخلايا كيكونوا كيتشابهوا. على ديفيرونس دو لا ميوز. لا ميوز توجور باش تكون عندنا انقسام اختزالي تكون عندنا لا ميوز، لا سيلول كي va subir la méiose c'est une cellule diploïde, c'est-à-dire غتكون لا سيلول مير توجور غيكون عندها deux ailes. La méiose, c'est une division cellulaire au cours de laquelle une cellule diploïde va subir deux divisions successives. La méiose, elle est constituée de deux cellules, de deux divisions successives. La première division, appelée la division réductionnelle, qui va donner deux cellules filles, bien sûr, من deux n تعطينا n, suivie d'une division équationnelle où chaque cellule et sur la division réductionnelle va donner deux cellules filles. Donc la division équationnelle. Le résultat final, c'est que la méiose va nous donner 4 cellules filles haploïdes avec n chromosomes à partir d'une cellule mère diploïde. Pour la méiose, seules les cellules diploïdes qui vont subir la méiose. C'est-à-dire, là, quand on a une cellule haploïde qui va se diviser, la division cellulaire d'une cellule haploïde, elle est toujours la mitose. Mais qu'est-ce que vous voulez dire, on a une cellule haploïde, ou تعرض la méiose, ou تعطيني une cellule عندها 1 demi n. ما عندناش une formule chromosomique de 1 demi n. Toujours عندنا 2 n, n. La méiose, c'est la seule division qui permet le passage d'une cellule diploïde 2 n à une cellule haploïde n. Donc, on a les deux types de division cellulaire qui interviennent dans la formation des gamètes. En ce qui concerne la formule chromosomique, 2n et n, donc déjà, on a déjà parlé là, une idée sur la différence entre une cellule diploïde et une cellule haploïde. Donc, on a dit qu'une cellule diploïde, les chromosomes qui se trouvent à l'intérieur du noyau sont représentés sous forme de paires. Donc, chaque chromosome a un chromosome homologue, alors que les cellules haploïdes, chaque chromosome est représenté par un seul exemplaire. يعني ما عندناش des paires de chromosomes. يعني في الخلايا ثنائية الصيغة الصبغية داخل النواة الصبغيات ممثلة على شكل أزواج، كل صبغي عنده صبغي آخر مماثل له. أما خلية أحادية الصيغة الصبغية فكل صبغي ممثل بنموذج واحد فقط. الآن نشوفوا هذه الانقسامات، يعني الأهمية ديالها كما ذكرت راه مازال هذه الانقسامات تتعرفوا عليها أكثر خلال الدروس ديال الثانية بكالوريا إن شاء الله، تعرفوا بتفصيل أكثر على الدور ديال الميتوز والميوز. نشوفوا الآن حنا اللي كيهمنا فين كيفاش كيدخلوا هادو في لا reproduction sexuée. La reproduction sexuée s'effectue bien sûr lorsqu'on parle d'une reproduction sexuée, c'est-à-dire l'intervention d'un mâle et d'une femelle. تدخل
ديال الذكر والأنثى بإنتاج أمشاج. Après la reproduction sexuée, on va obtenir une cellule œuf. من بعد التوالد الجنسي غادي نحصلوا على بيضة. Cette cellule œuf va se développer en un nouvel individu. هاد البيضة غتحول إلى كائن جديد. دونك المرور من خلية وحدة إلى كائن جديد, le passage d'une cellule à un individu pluricellulaire nécessite la division de cette cellule. هذا كيتطلب باش نمروا من خلية إلى كائن جديد, هذا كيتطلب لنا انقسام ديال هاد الخلية. Maintenant, si l'espèce étudiée est une espèce diploïde, c'est-à-dire on a des individus à 2 N chromosomes, peu importe le nombre, 2 N égale 30, 46, n'importe quel nombre. باش يكون الخلف من نفس النوع حتى هو خصو يكون عنده 2 N. باش يكون الخلف كيشبه الآباء من نفس النوع. Donc la cellule à 2 N chromosomes باش تعطينا un individu à 2 N chromosomes, il va subir des mitoses, تعرض لانقسامات غير مباشرة باش نحافظوا على نفس عدد الصبغيات, نفس الصيغة الصبغية. Donc le passage من 2 N à 2 N s'effectue par la mitose. Donc la cellule œuf va subir plusieurs mitoses pour nous donner un nouvel individu. Bien sûr, il y a une étape اللي كتكون هي la différenciation, au cours de laquelle les cellules se spécialisent في des fonctions bien déterminées. يعني كيكون واحد التخصص بالنسبة في واحد المرحلة من تطور هذه الخلية بعد هذه الانقسامات, واحد المجموعة من الخلايا كتعرض للتخصص. شنو هو التخصص؟ يعني أن خلايا مثلا كتولي كتشكل لنا لي بيتال, des cellules vont former les sépales, des cellules vont former la tige, ainsi de suite. Bien sûr, la cellule œuf est issue de la fécondation, c'est-à-dire la fusion de 2 gamètes. دونك البيضة كنحصلوا عليها بعد الإخصاب, يعني التحام مشيجين, مشيج ذكري ومشيج أنثيين. دونك عندنا gamète femelle et gamète mâle. La fusion des 2 gamètes, c'est la fécondation, c'est-à-dire الإخصاب. دونك البيضة ناتجة عن التحام مشيجين ذكري وأنثوي. الآن بالنسبة لا formule chromosomique غنديروا الاحتمالات الممكنة. Maintenant, si on considère que les gamètes ont 2 N chromosomes comme les cellules, le reste des cellules somatiques, يعني بحال الخلايا ديال الجسد. إلا كانوا الأمشاج حتى عندهم 2 N صبغي بحالهم بحال الخلايا ديال الجسم. شنو هي النتيجة اللي غتحصل؟ ملي غيتم لا فيكونداسيون, ابخي فيكونداسيون, من بعد التحام هاد المشيجان, من حد الإخصاب شنو يحدث؟ غيلتحموا النواتين, غنحصلوا على نواة في البيضة عندها 4 N كروموزوم, وهذا غير طبيعي, يعني ما يعطيناش نفس الكائن. دونك حنا خصنا الخلية البيضية, خص البيضة لا سيول اف خصها تكون عندها 2 N chromosomes. Donc si les gamètes ont le même nombre de chromosomes, c'est-à-dire 2 N, on va obtenir 4 N, c'est ce qui est impossible. Donc il faut conserver la formule chromosomique de 2 N chez la cellule œuf pour avoir un descendant de 2 N qui ressemble aux parents. Donc pour avoir ces résultats, باش نحصلوا على هذه النتيجة, les gamètes doivent avoir uniquement N chromosomes. Il faut avoir des gamètes haploïdes. Pourquoi? Pour que après la fusion des 2 gamètes haploïdes, on va obtenir une cellule diploïde identique à une formule chromosomique identique à celle des parents. يعني خاص الأمشاج يكونوا عندهم N chromosomes باش يعطيونا بيضة عندها 2 N chromosomes. إذا باش تتم هذه العملية شنو كيحدث؟ في الجسم كاين خلايا جنسية, يعني خلايا الأم ديال الأمشاج, cellules mères des gamètes, كيكونوا 2 N في le début بحالهم بحال الخلايا ديال الجسم. Donc soit chez la femelle ou chez le mâle, on a des cellules mères des gamètes. Ces cellules mères des gamètes diploïdes vont subir une division pour donner des gamètes haploïdes. Et bien sûr, la division qui permet le passage de 2 N à N est la méiose. Donc les cellules mères des gamètes vont subir une méiose pour donner des gamètes haploïdes, pour que après fécondation, on va retrouver à nouveau la formule chromosomique initiale qui est 2 N. Donc chaque reproduction sexuelle, أي إخصاء, أي تولد جنسي كيف ما بغا يكون عند النباتات أو الحيوانات, ضروري ما يمر من هذه المراحل اللي هما لا ميوز et la
fécondation. كاين واحد الاختلافات بطبيعة الحال غنشوفوهم في الحالة ديال التوالد عندنا النباتات اللازهرية، ولكن جميع جميع أنواع التوالد الجنسي ضروري من مرور من الانقسام اختزالي إلى fécondation. Donc toujours la reproduction sexuée, on doit avoir une méiose et une fécondation. La méiose, le passage de 2 N à N chromosomes, et la fécondation, le passage de N à 2 N chromosomes. دونك هذا فقط غير اشاره للدور هاد الانقسامات علاش درسناهم، الدور ديالهم في العمليه ديال التوالد الجنسي، وغنشوفوا الان كيفاش كيدخلوا في تكون حبوب اللقاح والكيس الجنين. Donc pour la formation des grains de pollen, donc on a déjà vu que l'appareil reproducteur mâle est l'étamine. L'étamine constitue d'un filet dentaire. À l'intérieur des anthères se trouvent des sacs polliniques. Le sac pollinique contient des cellules mères des grains de pollen. Ces grains de pollen vont se transformer en grains de pollen كيتحولوا إلى حبوب اللقاح. وهنا عندنا les étapes de formation des grains de pollen. Donc les étapes que je vais schématiser pour mieux les comprendre. Donc bien sûr le début parce qu'on a une cellule mère des grains de pollen. La cellule mère des grains de pollen va subir une division qui va donner premièrement 2 cellules. Cette division est suivie d'une deuxième division qui va donner 4 cellules. Chaque cellule va donner 2 cellules. Donc, à la fin, on va obtenir donc, la cellule mère a suivi une division qui a donné 4 cellules filles. Bien sûr, la division qui va donner 4 cellules filles, c'est la méiose. C'est-à-dire que la cellule mère a suivi une méiose. Premièrement, une division réductionnelle, suivie d'une division équationnelle. Donc, il s'agit bien sûr d'une méiose. Donc, le passage d'une cellule à la cellule mère est diploïde, deuxième chromosome, qui va donner 4 cellules haploïdes. Donc, c'est la première étape de la formation des grains de pollen. Chacune de ces 4 cellules est appelée microspore. Donc, ces microspores sont bien sûr haploïdes. Donc المرحلة الأولى من تكون حبوب اللقاح، الخلية الأم لحبوب اللقاح كتتعرض لانقسام اختزالي لا ميوز باش كتعطينا 4 ديال الخلايا أحادية الصيغة الصبغية. بطبيعة الحال ننطلقوا من ثنائية الصيغة الصبغية أحادية الصيغة الصبغية. كل خلية من هذه الخلايا تسمى ببويغات، des microspores. Donc je peux représenter ces résultats dans le document. Donc la cellule mère à 2 chromosomes va subir une division réductionnelle suivie d'une division équationnelle pour donner 4 cellules haploïdes appelées des microspores. Ces cellules haploïdes, ces microspores vont se transformer en grains de pollen. Donc chaque cellule va se transformer en grain de pollen. On a déjà vu que le grain de pollen est constitué de deux cellules. Une cellule végétative, la grande cellule appelée cellule végétative, à l'intérieur de laquelle se trouve une autre cellule appelée la cellule reproductrice. إذن هذه الخلايا خصهم يتحولوا لحبوب اللقاح، وحبات اللقاح فيها نوعين من الخلايا، خلية نباتية والداخل ديالها كتواجد خلية توالدية. يعني باش ننطلق من خلية واحدة ونحصل على خليتين، هذه الخلية خصها تتعرض للانقسام. مادام ان عندها ان كروموزوم يستحيل تقول لي بانها غتتعرض لا ميوز. impossible la méiose parce que c'est une cellule haploïde. Donc la division cellulaire qui va permettre d'avoir 2 cellules filles à partir d'une cellule haploïde, c'est la mitose. Donc chaque microspore va subir une mitose pour donner 2 cellules à n chromosomes, la cellule végétative et la cellule reproductrice. Ainsi se forme le grain de pollen. Donc après la méiose vient la mitose pour donner le grain de pollen. حبة اللقاح هذوما مراحل تكون حبوب
اللقاح. Donc يمكننا نكتبوا هاد المراحل. Donc premièrement, la cellule mère des grains de pollen à deuxième chromosome subit une méiose pour donner 4 microspores. Chaque microspore subit une mitose pour donner 2 cellules, une cellule végétative reproductrice et une cellule végétative qui forment le grain de pollen. وهذه مراحل تكون حبوب اللقاح. Donc maintenant on peut passer à la formation du sac embryonnaire. Sac embryonnaire de l'orphelin. Donc on a déjà vu bien sûr que le pestil, l'appareil reproducteur femelle, le pestil contient des carpelles. Chaque carpelle contient des ovules. L'ovule contient un sac embryonnaire et le sac embryonnaire est constitué de 7 cellules. Donc ici le schéma suivant vous présente les étapes de formation du sac embryonnaire. Donc bien sûr le point de départ toujours c'est la cellule mère. Donc à 2 N chromosomes. سبقنا شفنا بالنسبه للجهاز التناسلي الانثوي كيتكون من مضغه اللي فيها مبيض، المبيض فيه بويضات، البويضات كتحتوي على كيس جنيني، والكيس الجنيني كيتكون من 7 ديال الخلايا. دونك هذا الرسم هذا كيمثلنا المراحل اللي غتؤدي الى تكون الكيس الجنيني، وغنديروا بالتفصيل هاد المراحل. دونك نقطه الانطلاق دائما من خليه ثنائيه الصيغه الصبغيه، la cellule mère du sac embryonnaire. La cellule mère va également subir une méiose. La méiose va donner 4 cellules. Donc, la cellule mère à 2 N chromosomes va subir une méiose pour donner 4 cellules filles. هنا تكون la différence. 3 cellules vont s'atrophier. Donc, غيتم انحلال 3 ديال الخلايا وغتبقى خلية وحدة فقط اللي كنسميوها mégaspore. Donc, la formation du sac embryonnaire, la cellule mère subit une méiose pour donner 4 mégaspores, 3 dégénèrent et reste une seule mégaspore haploïde. Cette mégaspore va se transformer en un sac embryonnaire, alors que la mégaspore est une seule cellule et le sac embryonnaire est constitué de 7 cellules mais avec 8 noyaux. إذن هذا البوغ الكبير هذا كنسميوه بوغ كبير خليه وحده غتحول الى كيس جنيني اللي كيتكون من 7 د الخلايا ولكن تواجد 8 ديال النواه. يعني شنو غادي يحدث هنايا؟ نواه هذا البوغ الكبير غتتعرض لانقسام باش تعطينا 8 او انقسامات باش تعطينا 8 ديال النواه. وبطبيعه الحال النوع الانقسام اللي غيكون هو لا ميتوز، ما يمكنش تقول لي بانها لا ميوز. دونك la mégaspore va subir des mitoses pour donner 8 noyaux. Il reste à déterminer le nombre de mitoses qui vont donner 8 noyaux à partir d'un seul. شحال من انقسام غير مباشر اللي غتعرض عليه نواة واحدة باش تعطينا 8 ديال النواة. أنا نديرو مرحلة عملية نبسطو العملية ونتعرفو على عدد الانقسامات الممكنة. دونك نديرها في مكان في هذا الشكل. إذا انطلقنا من النواة الأولى. الانقسام الأول غيعطينا نواتين. La première mitose va nous donner 2 noyaux. La deuxième mitose, chaque noyau va donner 2 noyaux. Donc, le total, on va avoir 4 noyaux. Donc, il y a 2 divisions. La troisième division, chaque noyau va donner 2 noyaux. Donc, le total, on va avoir 2, 4, 6, 8 noyaux. Donc, pour avoir 8 noyaux à partir d'un seul, il faut que ce noyau doit subir 3 mitoses successives. Donc la mégaspore, le noyau uniquement, c'est pas la totalité de la cellule, uniquement le noyau va subir 3 mitoses pour former 8 noyaux. Ces 8 noyaux vont se répartir ou vont s'organiser sous forme de 7 cellules. إذا هاد النواة البوغ الكبير غتعرض 3 ديال الانقسامات غير مباشرة باش تعطينا 8 ديال النواة. من بعد هاد النواة غادي توزع او تجمع على شكل 7 ديال الخلايا. 3 cellules appelées les antipodes، 3 خلايا معاكسة. Une cellule constitue l'oosphère، البويضة غير الملقحة. De part et d'autre de l'osphère se trouvent 2 cellules synergides، خلايا مساعدة، les synergides. Et au milieu, le reste est 2 noyaux. Ces 2 noyaux constituent la cellule centrale، الخلية المركزية أو خلية الكيس الجنين، la cellule centrale. وبهذا الشكل هذا يكون تكون عندنا
le sac embryonnaire. Donc, pour former un sac embryonnaire, la cellule mère du sac embryonnaire subit une méiose pour donner 4 cellules haploïdes. La cellule mère, diploïde bien sûr, va subir une méiose pour donner 4 cellules haploïdes. 3 cellules s'atrophient, 3 خلايا تنحل, et reste une seule cellule. وكتبقى لنا خلية واحدة appelée la mégaspore, البور الكبير. Le noyau de la mégaspore subit 3 mitoses, نواة البور الكبير غتعرض لثلاث انقسامات غير مباشرة pour donner 8 noyaux باش نحصلوا على 8 ديال النواة. Ces noyaux se répartissent أو تتوزع en 7 cellules. هاد 8 النواة غيتوزعوا على شكل 7 خلايا. 3 antipodes, 2 synergides, une osphère et 2 noyaux de la cellule centrale. وبهذا الشكل هذا غيتكون عندنا le sac embryonnaire. دونك كنتمنى يكون الفقرة واضحة. شكرا على انتباهكم، والى التسجيل المقبل إن شاء الله.